Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke seminar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dikasihi sekalian, selamat datang ke seminar Sexual Harassment Don't Panic, Fight Harasser. Saya Nur Syarah binti Zalani dan rakan saya Nur Syakira binti Amran. Kami selaku pengacara majlis bagi seminar pada hari ini. Tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyegat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati program kita pagi-pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Afiq. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala pujian. Engkau lah yang berhak menerima segala pujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, pada Engkau lah kembali segala urusan. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis webinar yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencederai majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Afiq di atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum memulakan majlis, saya ingin memberitahu bahawa kami akan mengadakan 3 kali cabutan bertuah untuk peserta. Dan cabutan bertuah tersebut hanya 3 nama peserta yang akan dipilih. And at the end of this session,
kita akan main game Kahoot. Also kita akan pilih 3 pemenang. So good luck. So kita akan mulakan dengan lucky draw yang pertama. So the first peserta is Rahmat. Betul tak? Betul. Okay, untuk peserta yang kedua, and the last person goes to Okay, saya ucapkan tahniah kepada 3 peserta yang bertuah sebentar tadi. Okey, bersama saya pada pagi ini Cik Nur Iman Najah. Hai, selamat datang Cik Iman. Okey, sudah boleh mula ke? Okay. Beliau merupakan an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Selamat datang Cik Iman dalam seminar kami pada hari ini. Seperti umum tahu, gangguan seksual di tempat kerja acap kali didengari dalam kalangan wanita kerana mereka menganggap wanita tempat untuk memuaskan nafsu mereka. Kita juga tidak terkejut gangguan seksual ini juga terjadi dalam kalangan lelaki. Seperti yang dinyatakan oleh Syara sebentar tadi, pada pendapat Cik Iman, apa yang boleh dikatakan atau menerangkan lebih jelas tentang definisi gangguan seksual dalam kalangan wanita maupun lelaki di tempat kerja? Okey. Baik, pertama sekali Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya dalam acara Sexual Harassment, Don't Panic, Fight Harasser. Okey, jadi saya akan share slide saya lah untuk menjawab persoalan Syarah. Dan Syak, saya akan share slide saya dan teruskan dengan pembentangan saya, okey? Okey, boleh. Alright. Okey. Silakan. Sebentar ya. Baik, boleh lihat saya punya skrin? Okey, boleh. Okey, baik. Jadi tajuk seminar kita pada pagi ini untuk dari pihak saya menggunakan tema ruang selamat untuk semua, safe space for all. Okey, so jadi menjawab persoalan tadi tentang apa itu gangguan seksual. Saya sebenarnya nak tahu dulu jawapan kalau mungkin ada peserta. Mungkin boleh join Slido dulu dan kita nak tahu apa sebenarnya orang faham tentang gangguan seksual. Jadi kita ada kod Slido di sini. Anda boleh jawab apa itu gangguan seksual. So para peserta boleh scan QR code tu ke? So kita selalu mendengar ungkapan ini dan topik ini cukup penting sehingga ia dijadikan topik pada pagi ini kan. Pada pukul 9 pagi hari Sabtu kita mendengar seminar. Itu merupakan suatu yang sangat hebat, betul tak? Dan maksudnya ada kepentingan yang amat penting lah ni sampai kita nak buat seminar ni kan. So apa itu gangguan seksual? Kalau ada peserta yang nak masuk dan
jawab, tapi saya akan pergi kepada apa yang telah ditaktifkan sebagai gangguan seksual. Jadi gangguan seksual ni kalau kita baca di skrin kita, sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini melalui lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Okey, jadi kata kunci dia dekat sini ialah tidak diingini. Tidak diingini. Kita tak suka, tak selesa, takut, terancam. Dan lisan boleh jadi ialah benda yang kita cakapkan. Okey, macam perkataan yang lucah kita cakap kepada orang, atau mungkin kita mengurat, catcalling. Itu pun salah satu contoh lisan. Okey, ataupun kalau kita macam menghadiri forum, kemudian orang cakap benda-benda yang buat kita tak selesa, tanyakan persoalan yang buat kita tak selesa, itu contoh lisan. Okey. Kalau bukan lisan pula, mungkin contoh yang kita boleh bagi ialah contoh bukan lisan ialah seperti teks kan, melalui WhatsApp, melalui WhatsApp. Sekarang kita berada di social media kan. Mungkin orang DM kita atau PM kita gambar yang bukan-bukan, yang buat kita rasa tak selesa. Itu juga boleh didefinisikan sebagai gangguan seksual. Okey, contoh lain visual. Visual sama juga seperti di social media. Ataupun antara contoh lain bukan lisan, maybe kalau kita menaiki LRT, kemudian ada orang menunjukkan bahagian sulitnya, itu salah satu contoh juga kan, atau menunjukkan simbol tangan yang lucah dan membuat kita tidak selesa. Okey, selain itu pada segi psikologi dan juga fizikal. Fizikal ni adalah gangguan seksual tradisional yang kita mudah kita faham kan, yang kita biasa come across. Fizikal adalah dari segi sentuhan kan, misalnya menyentuh di tempat-tempat yang tidak selesa kan, jadi dulu kita mungkin fikir gangguan seksual ni adalah sekadar kalau disentuh kita baru itu adalah gangguan seksual. Tapi sebenarnya tidak. Okey, gangguan seksual juga boleh berlaku apabila apa-apa sahaja perbuatan yang membuatkan kita rasa tidak selesa dengan pelaku tersebut. Okey. Jadi kata kunci yang paling penting di sini untuk definisi gangguan seksual ialah tidak diingini, tidak selesa, takut dan terancam. Jadi itu yang paling penting yang perlu kita ingat tentang definisi gangguan seksual ni. Alright. Jadi saya ada masukkan beberapa situasi untuk kita faham tentang contoh-contoh gangguan seksual. Okey, situasi pertama. Okey, ini adalah situasi yang anda boleh baca dulu. Tapi so apa yang berlaku di sini ialah bos. Okey, bos iaitu Encik Z, dan pekerjanya Cik Maria. Okey, dan bos ni dia suka mesej benda-benda merepek lah dekat Cik Maria ni. Contohnya, seksi lah awak hari ni, tergoda lah saya tengok awak, hati-hati balik sayang. Okey, kalau kita tengok dekat sini, tergoda lah saya tengok awak, hati-hati balik, tak sabar nak tengok awak esok. Hati-hati balik, tak sabar tengok awak esok. Bukan kedengaran seperti gangguan seksual, betul tak? Sebab dia tak cakap macam benda yang secara eksplisitnya lucah, kan? Okey. Tetapi bila kita ingat kata kunci kita tadi, iaitu tidak diingini, tidak selesa, takut dan terancam, kita sudah boleh mentarifkan ia sebagai gangguan seksual, especially bila dia cakap macam seksi, tergoda, apa semua kan. Okey. Lepas tu Maria ni, pekerja ni merasa sangat terganggu dan telah melaporkan kepada Jabatan Sumber Manusia, itu Human Resources. Okey, and then Encik Z dipanggil memberi keterangan lanjut, tapi Encik Z kata, alah Maria tu tak puas hati je sebab dia selalu suruh Maria tu balik lewat untuk buat kerja. Okey. Saya nak berkongsi juga daripada contoh ini tentang the nature of sexual harassment, iaitu
kita selalu beranggapan perpetrator, orang yang melakukan gangguan seksual, right, pesalah dan sebagainya, mereka melakukan gangguan seksual kerana mereka tak tahan nafsu. Kan, mereka ni biasalah lelaki tak tahan nafsu, apa semua begitu begini kan. Tapi perlu kita tahu, perlu kita faham, gangguan seksual ialah juga tentang struktur kuasa, power structure, iaitu pelaku tersebut merasakan dia boleh buat benda macam ni. Dia boleh buat benda macam ni tanpa ada consequences. Contoh dalam situasi kita ni, ada Encik Z, seorang bos, dan Cik Maria. So dari situ telah ada ketidakseimbangan kuasa, betul? Sebab Encik Z adalah bos dan Cik Maria adalah pekerja. So Cik Maria, dia akan ada rasa ketakutan dan terancam untuk membalas balik, retaliate. Kita mungkin tanya kan, kenapa Cik Maria ni, bos ni dah berkali-kali WhatsApp dia benda merepek-repek ni, kenapa Cik Maria kata macam, Cik Z, jangan ganggu saya, jangan buat macam ni kat saya. Kenapa dia tak cakap macam tu? Sebab dia tidak memiliki kuasa tersebut. Dia takut hilang kerja. Dia takut disaman fitnah mungkin, dan dan dia takut dimalukan. Contohnya bila dia pergi kepada HR panggil Encik Z telah macam dismiss dia. Dismiss dia. Alah, Maria tu banyak bising lah. Dia tu mengadu sebab aku suruh dia balik lambat untuk buat kerja banyak. Dia telah memfitnah aku. Jadi ada ketidakseimbangan kuasa di situ. Apabila seorang itu memiliki kuasa dan dia rasa dia boleh melakukan perkara tersebut tanpa ada consequences. So lebih baik misalnya kalau Encik Z ni adalah seorang yang berjawatan tinggi, berpangkat misalnya, antara Encik Z dengan Cik Maria ni, siapa yang ada lebih macam leverage orang panggil dalam society, dalam masyarakat. Orang mungkin akan lebih mempercayai Encik Z daripada Cik Maria. Sebab Cik Maria adalah pekerja yang biasa sahaja berbanding Encik Z ni yang mungkin mempunyai status tinggi dalam masyarakat. Jadi perlu kita fahami tentang struktur kuasa yang terjadi dalam situasi gangguan seksual. Dan macam mana kita bereaksi terhadap mangsa. Jadi melalui contoh ini juga saya nak kongsikan satu kes sebenar, iaitu kes Muhammad Rizwan bin Abdul Razak dan Asmah binti Haji Muhammad Noor pada tahun 2016. Kes ini sangat-sangat penting untuk anda semua yang sedang menonton dan juga semua student-student KUPTM ni kan, sebelum melangkah ke alam pekerjaan untuk mengetahui tentang kes ini. Jadi saya tahu selepas ni akan ada penceramah lain kan, jadi anda mungkin boleh tanya dengan lebih lanjut tentang kes ini misalnya. Jadi apa yang berlaku dalam kes ini? So kes ini adalah melibatkan lembaga tabung haji Malaysia, di mana pelakunya adalah seorang pengurus besar dan mangsa adalah pekerja yang melapor secara langsung kepada dia. So situasi terjadi apabila pelaku ini dia mengganggu pekerjanya. Mengganggu dari sudut apa tu? Mungkin anda fikirkan mungkin dia macam pegang lah, apalah kan. Apa yang dilakukan ialah pelaku di sini banyak kali mengganggu pekerjanya dengan cara ajak kahwin. Dia kata macam nak kahwin dua, dia ajak mangsa ni untuk kahwin dengan dia. Dan bercakap benda-benda bukan-bukanlah, benda-benda lucah. Mengujarkan benda-benda lucah tidak putus-putus kepada pekerjanya. Ajak kahwin lah, apa semua begitu begini kan. Jadi pekerjanya of course setelah sekian lama berasa amat tidak selesa
dan dia telah melaporkan kepada bahagian semua manusia lah, dan terdapat satu komiti inquiry ditubuhkan, dan pesalah ni, pelaku ni dia merasa tercabar dengan laporan ini kan, dengan berani-beraninya kan pekerja dia ni cakap dia buat benda-benda macam ni, dan dia telah memfailkan kes mahkamah atas dasar fitnah, tapi dia kalah sehingga di Mahkamah Persekutuan pun dia kalah. So dan pekerjanya telah memenangi pampasan. Jadi so Mahkamah Persekutuan untuk pengetahuan adalah mahkamah tertinggi negara. Mahkamah tertinggi negara ini. Jadi Mahkamah Persekutuan ada cakap satu benda ni yang saya rasa macam sangat important, iaitu Mahkamah Persekutuan telah mengatakan sexual harassment is a very serious misconduct and in whatever form it takes cannot be tolerated by anyone. In whatever form it comes, it lowers the dignity and respect of the person who is harassed, let alone affecting his or her mental and emotional well-being. Jadi di sini Court mengatakan sexual harassment ni dalam bentuk apa sekalipun, sekecil-kecil atau sebesar-besarnya, sebagai contoh dalam kes ini ajak kahwin dua. Adakah ini sesuatu yang pelik dalam masyarakat kita? Kalau saya jujur dengan anda, especially perempuan, ada kan macam orang buat lawak pasal kahwin dua misalnya, nak kahwin dengan dia lah, jadilah isteri kedua saya lah, apalah, kita gelak-gelak, awkward macam tu kan. Tapi sebenarnya itu adalah apabila ia membuat kita tidak selesa, dan especially apabila perkataan yang berunsur lucah digunakan. Contohnya perkataan macam kahwinlah dengan saya, jadi isteri saya berpengalaman kan. Itu sudah lucah, betul tak? Saya yakin sebagai wanita tidak pelik untuk kita mengatakan one way or another we have came across this kind of word uttered either to us, or kita tengok dalam social media atau tengok dalam drama ke kan. Itu tidak normal ya. Itu tidak normal, dan kes ini membuktikannya. Kes ini membuktikannya. Kes Mahkamah Persekutuan tau. So saya stop di situ tadi yang saya boldkan dan merah. In whatever form it comes, it lowers the dignity and respect of the person. Merendahkan maruah dan kehormatan seseorang. Let alone affecting mental and emotional well-being. Sambung lagi. Perpetrators who go unpunished will continue intimidating, humiliating and traumatizing the victim. Jadi kalau kita membiarkan pesalah ini untuk terus melakukan sahaja apa yang dia telah lakukan, dia akan terus buat benda yang sama kan. Jadi kudos lah kan, tahniah kepada pekerja dalam kes ini yang berani untuk mengambil langkah dan membawa kes ini ke mahkamah, kerana tidak mudah untuk kuat untuk bangkit dan kuat untuk melawan trauma dan membawa kes ke mahkamah, di mana seperti kita tengok di depan kita, semua orang akan tahu nama pekerja ini kan, betul tak? Dilaporkan di akhbar, dan apabila ia menjadi kes Mahkamah Persekutuan, maksudnya ia sangat-sangat penting, masuk TV apa semua. Tetapi dan saja bertahun-tahun dia melalui trauma ini untuk mendapatkan keadilan. Jadi tapi kalau dia tidak buat macam tu, kita tak akan ada kes mahkamah ni, betul tak? Jadi ini adalah contoh yang saya rasa sangat bagus untuk dikongsikan dengan anda semua, berkenaan bagaimana bila bos kita buat kita rasa tak selesa di tempat kerja, sekecil-kecil ajak kahwin berulang kali pun boleh menjadi gangguan seksual. Dan saya harap anda faham tentang kes ini dan boleh mengambil catatan dan sebagainya lah. Jadi kita pergi kepada situasi kedua. Halimah pergi ke taman rekreasi berdekatan rumahnya untuk bersenam,
Sambil berjalan secara santai, dia telah merakam momen-momen tersebut untuk disiarkan di live TikTok. Okey, semasa berjalan melepasi sekumpulan remaja lelaki, Halimah telah dilemparkan dengan kata-kata lucah dan diganggu oleh mereka. Di ruangan komen TikTok, ramai yang mengatakan bahawa Halimah layak diganggu oleh lelaki-lelaki tersebut kerana tidak memakai tudung yang labuh. Alright. Okey, ini sebenarnya situasi in real life juga yang saya ambil daripada kalau anda ingat beberapa bulan yang lalu, which is tahun lepas lah sebenarnya kan, ada satu case viral dekat TikTok di mana seorang gadis ni dia rakam live dia jogging dekat TikTok. Jadi saya tak tahu kalau anda ingat ke tak, tapi ada. Biasa dah kan social media ni viral ni sekejap je, lepas tu orang terus lupa, lepas tu viral pula benda lain kan. Okey, tapi ini adalah situasi yang saya kira menarik untuk kita analisa, kan, untuk kita analisis sebab bila untuk kait balik dengan definisi gangguan seksual dan struktur kuasa yang melibatkan gangguan seksual. Okey, situasi kedua ni. Halimah dia pergi jogging, dia rakam kat TikTok macam very innocent moment. Dia just rakam dia berjalan santai, berlari, kan, jogging, normal recreational activities and exercise. Tetapi secara live dirakam, ada remaja lelaki, sekumpulan remaja lelaki catcall dia lah. Okay, apa itu catcall? Catcall itu macam mengurat lah. Which is saya rasa semua perempuan pernah mengalaminya. Kita jalan seorang-seorang, lepas tu ada berapa budak orang lelaki kat bus stop dan mereka bersiul ataupun mereka lihat kita atas bawah macam nak telan kan. Saya kira itu satu situasi yang saya sendiri juga pernah mengalaminya sebagai seorang remaja masa sekolah, balik sekolah jalan kaki, ataupun sebagai orang dewasa yang pergi kerja sendiri menaiki LRT kan. Itu adalah situasi yang biasa berlaku. Tapi walaupun ia biasa berlaku, adakah patut ianya dibiasakan, dinormalisasikan? Itu adalah gangguan seksual ya, kerana ia membuat kita rasa tidak selesa. Okey. Dan jadi bukannya Halimah ni mengadu apa-apa pun, tapi by the way Halimah ni bukan nama orang tu So jangan pergi TikTok dan cari nama Halimah, jangan. Ini saya pun tak ingat nama dia apa. Jadi saya just letak contoh nama Halimah. Jadi Halimah tu bukannya dia macam kononnya try to attention seek ke kan. Itu dah live tau, benda tu berlaku live. Tetapi dan dibuktikan melalui live tu. Tetapi bila Halimah post TikTok mengenai ini yang mengatakan bahawa dia sangat tidak selesa. Dia sangat tidak selesa dengan catcalling tersebut. So orang dekat comment section tu telah macam minimalize, diminishing her thoughts by saying that alah apalah sangat, bukannya dia buat apa-apa kat kau pun, bukannya dia sentuh kau pun kan, bukannya dia buat apa-apa kat kau. Dia just bersiul, dia just bercakap je kan, walaupun perkataan tu tidak selesa. Ataupun ada orang akan cakap menyalahkan Halimah yang cakap mungkin pakaian kau tak cukup longgar. Ataupun cakap alah kau ingat kau cantik sangat ke? Lelaki tu nak catcall kau. Itu adalah contoh takziah lah kepada orang-orang yang komen macam ni. Sebab mereka lah kenapa pelaku gangguan seksual berasa okey je untuk buat benda-benda macam ni. Mereka mempunyai kuasa tersebut. Inilah ketidakseimbangan kuasa yang saya sebutkan, iaitu pelaku merasa mempunyai kuasa untuk melakukan perkara tersebut kerana dia tahu kalau dia buat pun ada orang akan bela dia. Okey, inilah contoh yang bukan saya reka-reka, tapi ada, sentiasa ada dekat social media ni. Bila orang mengadu tentang situasi yang tidak selesa, dia akan cakap ada orang datang daripada mana tak tahu yang akan komen, alah biasalah, alah sikit je, sikit je, kau jangan nak perasan sangat, alah sikit je, kuatlah sikit. Okey, ini juga boleh menyebabkan trauma kepada bangsa. Bangsa akan question diri balik, betul ke
betul ke aku rasa tak selesa tapi diorang cakap macam ni. Jadi itulah salah satu benda yang kita perlu fikirkan. Okey, apabila mendepani kes gangguan seksual. Okey, it's not about Halimah ni pakai tudung tak cukup labuh. Kita pun tahu kan ada macam ada bayi pun yang dirogol. Misalnya, adakah bayi tu tak cukup menutup aurat? Takkanlah baby nak menutup aurat apa semuanya sebagainya. Sebagai contoh saya berikan, betul tak? Tapi adakah baby boleh melakukan apa-apa kalau dia diapa-apakan? Tidak kan? Jadi pelaku tersebut ada kuasa ke atasnya. Jadi untuk saya tekankan di sini, gangguan seksual adalah berkenaan dengan ketidakseimbangan kuasa. Okey, dan janganlah kita menjadi orang yang enable pelaku ini. Okey. Saya harap clear everything okay dan anda semua boleh belajar sesuatu daripada ini. Okey, dan situasi ketiga, okey, kita selalu bercakap pasal influencer kan, influencer, Instagram influencer, Insta famous, TikTok, content creator kan. Okey, so di Instagram, gambarannya seorang selebriti wanita terkenal telah menjadi tular. Gambar tersebut telah dimuatkan di ruangan FB. Okey, berapa netizen telah meninggalkan komen-komen yang lucah seperti whatever lah saya nak sebut geli kan. Okey, Rania berasa amat tidak selesa dengan komen-komen tersebut. Adakah ini sesuatu yang pelik juga? Selalu berlaku kan? Misalnya ada artis yang non-Muslim macam Elizabeth Tan. Okey, setiap kali dia post gambar, se-innocent gambar pun akan ada lelaki-lelaki yang komen na'udzubillah min zalik, very very terrible things kan. Jadi itu adalah contoh gangguan seksual. Dan dan di Malaysia actually artis-artis ni, Rania ni diboleh melakukan kepada MC. Okey, di bawah section 233 Communications and Multimedia Act, itu adalah contoh benda yang dia boleh laporkan lah kepada MC dan laporkan kepada polis pun. Itu adalah gangguan seksual. Itu adalah contoh gangguan seksual. Okey, bercakap kembali tentang ketidakseimbangan kuasa. Kenapa netizen-netizen ni dengan tidak tahu malunya boleh meninggalkan komen-komen seperti ini? Sebab mereka tahu kalau mereka tinggalkan komen-komen seperti ini pun apa yang anda boleh lakukan? Kan dalam comment section, kalau anda seorang yang famous, ada 1,000 lebih komen, takkan nak delete semua, betul? Okay, unless awak tutup komen tab lah kan. Dan banyak orang suka buat fake account, betul? Jadi bila buat fake account, orang takkan tahu identiti kita, orang takkan dapat cari kita. Dia pergi kita klik dekat kita punya account pun, dia tak dapat nak tahu apa nama kita kerja di mana, bapa siapa, suami siapa, mereka takkan dapat tahu benda tu. Jadi dia mempunyai kuasa, dia rasa mempunyai kuasa, dia tahu kalau dia buat benda-benda macam ni tidak akan ada consequences, tidak akan ada akibat yang buruk. Jadi itulah contoh ketidakseimbangan kuasa yang berlaku dalam kes gangguan seksual. Baik. Okey. Saya harap semuanya okey dan boleh belajar something lah daripada 3 situasi yang saya share ni. Jadi kalau anda perasan, saya share dari semua aspek. Situasi pertama adalah situasi di tempat kerja. Sebab anda semua pun akan graduate tak lama lagi. Jadi situasi tempat kerja pasti akan berlaku. Dan saya yakin penceramah selepas ini akan mengulas lebih lanjut lah apa mekanisme yang ada di tempat kerja dan di bawah akta kerja yang anda boleh pursue kalau anda mengalami situasi tersebut. Okey. Dan situasi kedua pula tadi kita discuss tentang fizikal kan, benda yang berlaku dalam in real life dan situasi in real life sehari-hari sebagai seorang perempuan. Dan situasi ketiga pula adalah di social media. Okay, which is semua di antara kita menggunakan social media. Jadi it bounds to happen, if not to us, to someone we know. If not to someone we know, someone famous lah kan. Jadi ini adalah contoh gangguan seksual. Baik, saya akan pergi ke perbincangan selanjutnya, iaitu berkenaan dengan budaya rogol. Okey,
Mesti anda semua macam find it alarming. Apa benda Cik Iman Ajani cakap kan? Budaya rogol. Sejak bila pula rogol itu suatu budaya? Bukankah rogol itu satu jenayah? Kan? Betul, rogol itu suatu jenayah. Tapi saya nak bercakap tentang budaya rogol ni ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil rape culture. Okey, rape culture adalah satu konsep di mana masyarakat menjadikan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang normal. Okey, sebelum saya menjelaskan tentang piramid ini, saya akan bercakap tentang definisi dia dululah. Okey. So, Virginia Sexual and Domestic Violence Action Alliance mendefinisikan budaya rogol sebagai one that normalizes and rationalizes sexual violence as inevitable and a part of natural human behavior rather than understanding violence as structurally and culturally created and sustained. Okey, di awal perbincangan kita tentang situasi gangguan seksual, ya? Before kita pergi lebih lanjut, saya nak baca komen dari YouTube dengan Facebook ni. Alright, baik. Ada peserta tanya soalan dari Rashid Reza. Dia tanya, salam puan, bagaimana golongan lelaki menindas golongan wanita di tempat kerja swasta dan macam mana nak tangani isu tersebut? Alright, okay, baik, terima kasih. Actually mungkin organizer boleh kumpul soalan dan saya boleh jawab di akhir sesi juga ya. Okay, tapi saya akan jawab soalan Rashid. Terima kasih atas soalan Rashid tersebut. Pertama sekali saya perlu tekankan penindasan tu bukan terhadap wanita, bukan lelaki terhadap wanita sahaja. Bukan setiap masa wanita akan menjadi mangsa. Terdapat juga situasi dan ianya wujud apabila macam ada bos wanita yang menggatal dengan pekerja lelaki. Situasi tersebut ada dan itu adalah gangguan seksual. Okey. Dan apa yang kita boleh lakukan, jawapan tu adalah lebih boleh dijawab oleh penceramah seterusnya. Sebab dia adalah pakar dalam hubungan industri, kalau saya tidak silap. Tapi untuk bagi awak teaser lah kan. Okey, Rashid, awak simpan soalan ni dan jangan lupa untuk tanya soalan ni kepada sesi terusnya juga, okey? Okey, tapi kalau saya boleh share balik kes ini kan, inilah contoh apa yang anda boleh lakukan, iaitu pertama sekali anda boleh melaporkan kepada HR anda lah. Anda boleh melaporkan kepada HR anda, kemudian anda boleh mengambil tindakan di bawah akta kerja juga, ataupun dan pergi ke mahkamah lah dan filekan kes anda. Jadi ini adalah contoh apa yang anda boleh lakukan lah untuk mendapat keadilan bagi diri anda. Tapi nanti yang lebih, jadi kesnya amat penting lah untuk kita tahu kan, kalau awak ada masa, Rashid dan juga peserta-peserta lain, awak boleh baca kes ni dekat Google, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga adalah dilaporkan. Sebab kes ni memang sangat popular pada tahun 2016. Saya sebagai lulusan undang-undang juga, saya pernah membuat tesis lah tentang kes ini. Jadi kesnya amat penting sebagai seorang pekerja untuk kita faham apa hak kita untuk berada di tempat kerja yang selesa dan merasa tidak terganggu dalam meneruskan pekerjaan kita. Jadi inilah salah satu contoh apa tindakan yang anda boleh ambil. Tapi untuk ditekankan, penindasan tu boleh juga berlaku terhadap lelaki juga, okey? Dan ini amat penting untuk kita bicarakan sebab kita tak nak merendahkan diri kita sendiri, gaslight ourselves sebagai seorang mangsa. Misalnya awak seorang lelaki dan awak mangsa, awak rasa macam this is not right. Bos aku selalu menggatal dengan aku. Tapi aku lelaki. Kemudian awak bagi tahulah, awak mengadu kepada family dia rakan misalnya. Aku tak selesa lah puan ni asyik macam cakap benda bukan dekat aku. And then orang akan kata alah kau ni, kau kan lelaki, man up, toughen up. Takkanlah benda-benda kecil macam tu pun kau nak ambil pusing. Takkanlah kau tak boleh nak tackle benda-benda macam ni, tak boleh nak handle. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita tidak menghormati mangsa lah. Tapi itu adalah gangguan seksual. Dan kalau pekerja tersebut tidak melaporkan, dan bos tersebut akan terus rasa okey lah nak buat benda tu terus.
bukan setakat kepada awak tapi kepada orang lain juga. Okey, jadi saya harap itu menjawab persoalan anda ya. Dan jangan lupa untuk save soalan tu dan tanya kepada penceramah seterusnya. Bakarlah tentang proses untuk mendapatkan keadilan. Baik. Saya teruskan ya. Okey, saya teruskan ya. Boleh teruskan. Oh ya? Ya, Okey. boleh teruskan. Alright, terima kasih. Jadi saya teruskan dengan perbincangan tentang rape culture tadi. Okey. Jadi rape culture is one that normalizes and rationalizes sexual violence as inevitable and a part of natural human behavior rather than understanding violence as structurally and culturally created and sustained. Okey, ini adalah penting. Bila kita bercakap tentang menormalisasikan, merasionalisasikan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang biasa. Okey, biasalah lelaki memang suka menggatal. Contoh kan orang cakap macam tu. Apa tu, rather than understanding, daripada memahami keganasan sebagai sesuatu yang terbentuk dan dilindungi oleh struktur dan budaya. Okey, bila kita cakap budaya, bukan kita maksudnya budaya orang Melayu, budaya orang Cina, tapi apa yang kita biasa buat. Kan, budaya tu adalah apa yang kita biasa buat. Jadi, sekali lagi kita memahami gangguan seksual sebagai struktur kuasa. Okey, ini adalah apa yang dimaksudkan dengan budaya rogol. Okey, jadi dalam untuk menerangkan budaya rogol, apa yang saya macam nak dedahkan kepada anda hari ini dan kongsi dengan anda, kekerasan seksual yang berada di piramid paling atas ni, okey, keganasan nyata ni, rogol, cabul, bunuh dan mencederakan, ia tidak terjadi tiba-tiba. You know, ia tidak terjadi secara tiba-tiba. Okey, ia terjadi dalam satu progres dan satu proses. Okey, jadi gangguan seksual ni ia adalah suatu proses untuk keganasan yang lebih teruk lagi. Okey, sebab tu sekecil-kecil perbuatan kita tidak boleh biarkan dan kita kena handle benda tu. Kita kena ambil dia serius supaya pelaku tidak merasa selesa untuk terus melakukan perbuatan ni dan pelaku tidak rasa macam environment tu adalah environment yang bagus untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih teruk lagi. Okey, jadi dalam tingkat yang paling bawah, mungkin saya boleh minum air sebentar ya. Okey. Dalam tingkat yang paling bawah, kita ada normalisasi, iaitu ejekan menghina, objektifikasi, jenaka rogol. Okey, cakap sensitif sangatlah kau ni. Bila kawan kita mengadu, weh tadi aku balik kelas, ada pakcik ni bersiul-siul pula kat aku kan. Kau ni sensitif sangatlah, jangan fikir sangat. Okey. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menormalisasi gangguan seksual. Okey, dan menggalakkan budaya rogol. Okey, dan menyalahkan mangsa. Alah, kau ni kena harass ni. Siapa suruh kau pakai legging hari ni? Kalau kau pakai jubah pasti tak ada orang ganggu. Padahal di negara-negara Arab Saudi, semua perempuan di negara-negara Timur Tengah misalnya, ataupun Asia Tengah seperti Afghanistan, perempuan sampai pakai veil tak nampak mata pun berlaku gangguan seksual juga. Kan? Jadi apa yang kita nak jawab situasi macam tu? Objektifikasi. Apa contoh objektifikasi? Okey, objektifikasi seperti seksinya. Kan? Ataupun anda pernah kalau anda drive ya di highway, anda drive di highway dan misalnya iklan krim sendat ketat whatever. Okey, itu adalah contoh objektifikasi juga kan. Okey, dan biasalah lelaki menjadikan ia sebagai suatu konon-kononnya sesuatu yang normal, tidak normal. Okey, inilah kajian kan rape culture ni dan definisinya adalah kajian. Tapi kalau pendapat personal saya sendiri, bila kita kata macam biasalah lelaki, itu juga merendahkan martabat lelaki. Seolah-olah lelaki tidak punya akal untuk fikir tentang apa perbuatan yang baik dan tidak untuk dia lakukan. Betul tak? Kan? Apa tu, sebab sefaham saya, lelaki juga adalah manusia yang punya akal dan sebagainya. Dan tidak baik untuk kita katakan biasalah lelaki suka buat benda-benda yang teruk dan lucah. Itu juga menghina
kepada intellectuality mereka. Jadi stop saying this word, dan juga lelaki juga jangan percaya tu pula. Macam alah biasalah aku kan lelaki, suka mengusik-ngusik perempuan. Jangan hina diri anda seperti itu, okey? Okey, tapi itulah contoh. Okey, jenaka rogol. Jenaka rogol. Ini saya rasa macam satu kes yang banyak dibicarakan sekarang. Seperti kalau anda tahu tentang kes adik Ain Husniza, make school a safer place, berkenaan dengan cikgunya yang membuat jenaka rogol dalam kelas PJK. Itu adalah contoh kenapa ia tidak boleh dinormalkan. Okay, cikgu dia cakap tu kan, apa tu, kalau nak rogol jangan rogol bawah umur misalnya kan. Itu dah suatu yang pelik untuk seorang pendidik untuk berkata. Jadi itulah contoh normalisasi. Okey. Bualan tentang merendahkan dan melecehkan wanita. Contohnya lelaki berkumpul dan bercakap macam, oh kau tengok tak si Timah tu tadi, bukan main seksi lagi pemakaian dia, pergi ke kelas. Okey. Perbualan tersebut walaupun dalam ruang tertutup, itu juga lah salah satu contoh normalisasi budaya rogol. Okey, sebagai lelaki, saranan saya kepada anda, kalau anda dah ada dalam group chat ke dalam perbualan dengan rakan-rakan lelaki yang cakap benda-benda macam ni tentang orang lain, anda kena stop benda tu. Cakap macam, korang janganlah cakap benda macam ni, tak baik. Okey, Timah pun manusia yang berhak yang berhak untuk dihormati sebagai manusia. Okey, sebab bila kita biarkan pemikiran-pemikiran macam ni terus tidak ditangani, dia menyebabkan kita rasa macam okey untuk berbuat perbuatan lebih buruk lagi. Okey. Dan dan menyalahkan mangsa. Sebagai contoh saya bagi tadi kan, tudung kau tak labuh, sebab itulah dia orang usik kau. Okey, bila kita menyalahkan mangsa, kita telah berpihak kepada pelaku tu. Ingat tu. Bila kita menyalahkan mangsa, kita telah berpihak kepada pelaku tu instead of mangsa tu. Okey. Jadi kita naik satu tingkat, merendahkan maruah. Dia merendahkan maruah. Siulan pelecehan. Okay, siulan pelecehan ni adalah catcall lah. Catcall kan. Catcall kat bus stop, orang tengok kita atas bawah bersiul-siul kan dalam bas ke misalnya. Itulah salah satu contoh bagaimana mereka merendahkan maruah kita. Sebab bila mereka buat macam tu, mereka anggap kita macam seperti seorang tidak layak dihormati. Sebab kalau kita, contohnya kalau ada lelaki dengan berkot, dengan nampak garang apa semua, adakah mamat pelik tadi tu akan catcall dia dan bersiul awak-awak kan? Tak mungkin, sebab dia menghormat orang tersebut. Orang ni nampak seperti yang seorang yang layak dihormati, so kita jangan ganggu dia. Tapi kenapa kalau perempuan dalam situasi yang sama dia catcall? Sebab pelaku tersebut, pesalah tersebut melihat perempuan seperti sebuah objek yang tidak layak dihormati. Okey, sebab tu catcall is not just siulan, ialah suatu gangguan seksual yang perlu kita anggap serius, dan tak boleh tolerate. Okey, memberi gambar lucah. Okey, merakam gambar video tanpa izin. Okey, mungkin merakam gambar video tanpa izin ni kita view as something yang macam lebih buruk, betul tak? Yang lebih serius, misalnya dalam perhubungan kan, berkongsi gambar-gambar yang yang lucah kan. Tapi juga macam mana kalau awak tengah duduk makan je dekat public kan, lepas tu orang tangkap gambar awak, lepas tu orang letak dalam social media yang cakap, boleh carikan tak awak ni, dia cantik sangat, aku nak berkenalan dengan dia. Okey, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita tidak dihormati lah. Okey, tak adalah sampai ke tahap gangguan seksual, tetapi itulah salah satu contoh bagaimana kita tidak dihormati. Okey, privacy dan sebagainya. Okey, menghendap stalking. Okey, menghendap stalking. Renungan lucah. Okey, sebarang media intim untuk balas dendam. Okey, kita naik satu tingkat lagi. Menafikan hak. Okey, rogol, seks bawah umur, diraba, permaksaan, dihayalkan, sentuhan tanpa izin. Okey, dan keganasan nyata, iaitu rogol, cabul, bunuh dan mencederakan. Okey, so saya nak kita semua di sini faham bahawa
sekecil-kecil perkara boleh menggalakkan sebesar-besar perkara. Sebab budaya rogol dia bergerak dalam satu progres dan sistem. Okey. Jadi sebab tu sekecil-kecil perkara kita tidak boleh nafikan dia sebagai gangguan seksual. Okey. Sebab tu Mahkamah Persekutuan memberikan keputusan seperti itu dan mengambil berat tentang kes gangguan seksual. Okey. Jadi Okey, tadi ini definisi tadi. Okey, saya kongsikan anda tentang bagaimana budaya rogol yang berproses-proses dalam piramid itu bekerja. Okey. Pandai Rinong, atlet renang negara kita, pernah tweet benda ni. Okey, dia kata dulu dia ada seorang coach yang suka buat lawak lucah. Okey, dia buat diam je tak pun ketawa sebab takut. Okey, tapi dia pernah tegur tapi dia kena bully balik. Dan 7 tahun kemudian dia telah didakwa di mahkamah kerana kes rogol. Inilah bagaimana budaya rogol bekerja. Okey, coach ni dia dah buat dia dah cakap benda-benda merepek dan lucah, buat jokes yang pelik-pelik dekat atlet-atlet ni. Tapi tak ada seorang pun yang tak ada authority pun yang macam oh ini salah dan tidak boleh sebab alah benda kecil je. It's just a joke. It's just a joke. Tapi tak lama selepas tu dia telah melakukan kes rogol. Jadi ini adalah salah contoh bagaimana coach ni, pesalah ni, dia rasa macam okay fine, aku buat rape jokes, aku buat joke pelik-pelik, mengusik-ngusik atlet ni. Okay je, semua orang okay. Tak ada orang yang tegur aku. Tak ada orang yang mengatakan benda tu adalah benda yang tak menyelesakan dan benda yang salah. Jadi dia rasa macam kalau aku buat benda yang lebih teruk, tak ada siapa-siapa akan buat apa-apa kepada aku. Aku tak akan menerima akibatnya. Itulah salah satu contoh bagaimana budaya rogol bergerak. Okay. So kita ambil satu lagi kes. Ini international pula. Kes Simone Biles. Okay, Simone Biles ialah seorang atlet gimnas Amerika, Olympian I think. Yes, she's an Olympian. Bertanding dalam Olimpik. Seorang atlet yang sangat prolific lah. Okay. Dan kalau anda ingat beberapa tahun lepas telah famous tentang kes Larry Nassar ni. So siapa Larry Nassar ni? Larry Nassar ni adalah seorang doktor osteopatik. Macam kalau atlet cedera dia akan macam urut sebagainya lah untuk sebab atlet kan diorang macam berlatih berjam-jam kan dan untuk mereka macam tegang apa semua kan. Jadi Larry Nassar ni sejak tahun 90-an ada atlet-atlet yang telah mengadu yang telah melaporkan Larry Nassar touch me. Larry Nassar did something bad to me during massaging session. Tapi mereka tidak dipercayai. Dan akhir sekali selepas lebih 300 testimoni dikumpul barulah memutuskan yang Larry Nassar bersalah dan dia dihadapkan ke penjara lah. Dia masih dalam penjara sekarang. Dan dalam siasatan polis juga dijumpai Larry Nassar ni ada koleksi pornografi kanak-kanak. Okey. Dan ini adalah contoh bagaimana budaya rogol bergerak. Okey. Bila dia telah melakukan suatu perbuatan kecil-kecil kononnya, dia sepegang-pegang, kononnya kecil kan. Tapi bila orang mengadu, atlet remaja, atlet kanak-kanak mengadu, tidak dipedulikan, of course dia rasa macam okay fine, environment ni best, okay untuk aku melakukan perbuatan lebih buruk. Okay. Dan akhirnya dia melakukan perbuatan yang sangat buruk dan dia dihadapkan ke mahkamah. Kalaulah anda fikir dari awal lagi, dari tahun 90-an lagi, apabila aduan pertama tentang Larry Nassar ni abuse Larry Nassar ni sexually harass athlete diambil serius dan dia dihalang daripada dihadapkan ke mahkamah, dihalang daripada melakukan kerjanya. Dan dia akan faham, kalau aku buat benda kecil macam ni pun, konon-kononnya kecil tu kalau aku buat benda-benda macam ni, aku akan mendapat akibat. Dia tak akan terdorong untuk bertahun-tahun buat benda ni lagi. So itulah salah satu contoh bagaimana kita tidak boleh menormalisasikan gangguan seksual.
walau sekecil-kecil bersiul. Stop Okay. Jadi masa dah nak habis, tapi saya kongsikan dengan anda apa yang kita boleh lakukan kalau diganggu secara seksual. Okay, first kali yang paling penting, rekod dan catat bukti pengalaman anda. Okay, ini adalah penting sebab nanti kita nak report polis apa semua, kita nak report polis ke, report kepada HR ke, kita perlu menunjukkan bukti. Okay, kita tak boleh cakap sahaja, kita kena tunjuk bukti. Dan saya tahu dalam situasi gangguan seksual, kadang-kadang bila kita kena tu, kita shock dan kita takut. Contohnya kita buka DM dan tiba-tiba dapat gambar yang lucah, kita macam, weh apa ni? Dan kita takut, kita terus delete. Jangan buat macam tu. Saya tahu ini suatu proses yang sukar, tetapi simpan semua bukti, screenshot semua WhatsApp. Okey, tangkap gambar, screenshot semua WhatsApp. Okey, saya kongsikan pengalaman saya sendiri. Saya pernah diganggu semasa dalam LRT. Okey, di mana ada pakcik pelik ni. Masa tu LRT agak sunyi dan masa pakcik pelik ni dia mula-mula dia duduk jauh. Tiba-tiba dia datang duduk sebelah saya. Dekat-dekat dan gelak-gelak. Dan saya of course lepas tu saya terus berdiri dan lari lah. Dan saya nak laporkan tu kepada Rapid KL. Jadi apa yang Rapid KL minta saya buat ialah ingat nombor coach train. Okey, nombor coach train tu ada kat dalam train. Ingat nombor coach train, pukul berapa, stesen mana yang saya turun, laluan apa. Okey, masa tu saya dah macam very disturbed sebab saya rasa takut sebab saya seorang. Dan pakcik tu memang pelik dan saya rasa macam shock. Jadi saya tak ingat semua benda tu. Saya tak tahu train tu coach, nombor coach dia apa. Saya tak ingat pukul berapa. Jadi saya cuma ingat kat mana saya turun. Sebab lepas tu saya turun stesen tu, saya terus ambil Grab lah. Sangat-sangat mahal tapi sebab kita shock kan, kita buat lah. Jadi itu adalah salah satu contoh kenapa penting untuk rekod dan catat bukti. Dan kalau awak nak bawa kes ke mahkamah, lagilah bukti tersebut penting. Okey. Dan kedua, sekiranya bukan berlaku kepada anda tapi berlaku kepada ahli keluarga atau rakan, dengar dengan terbuka dan percaya. Jangan salahkan mangsa. Ingat, kalau anda salahkan mangsa, anda adalah sebahagian daripada piramid tadi tu. Okey. So dan untuk seorang mangsa bercakap kan, bercerita pun adalah satu yang berat tau. Sebab untuk bercerita balik maksudnya dia relieve dia trauma. Dia telah mengimbas balik semua trauma-trauma tentang perkara yang berlaku. Jadi tidak senang untuk berceritakan tentang pengalaman yang amat sulit dalam hidup kita. Jadi jangan cut him or her off, jangan salahkan mangsa. Dengar dulu. Okey. Kemudian nombor 3, rujuk kepada orang yang boleh dipercayai. Okey, misalnya NGO hak wanita ataupun Jabatan Kemajuan Masyarakat dan sebagainya. Okey, rujuk kepada orang yang dipercayai. Okey, women's organisation, women's aid organisation, all women's action society. Okey, organisasi-organisasi ini ada talian khas dan kaunselor khas yang kalau anda call, dia boleh tolong anda. Misalnya temankan anda pergi balai polis untuk report. Jadi rujuk kepada orang yang anda tahu anda boleh percaya. Dan seterusnya lapor kepada pihak atasan lah. Lapor kepada pihak atasan. Okey, sekiranya berlaku di tempat kerja. Baik, jadi saya kongsikan antara tempat-tempat yang anda boleh dapatkan bantuan. Yang anda boleh dapatkan bantuan sebagai contoh, kalau anda kerajaan, anda boleh call talian kasih. Okey, dan yang kini anda boleh WhatsApp mereka juga. Okey, Women's Aid Organisation ataupun dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Pertolongan Wanita pun anda boleh WhatsApp dan All Women's Action Society awam. Mereka juga ada helpline, Talenita helpline yang anda boleh hubungi untuk bukan saja macam contohnya awam ni kan, bukan saja untuk All Women's Action Society ni, bukan saja untuk anda melaporkan kes, tapi kalau anda nak berkongsi tentang peristiwa-peristiwa sulit berkenaan gangguan seksual dalam hidup anda pun anda boleh hubungi mereka juga. Okay, so mungkin dari situ mereka boleh cadangkan untuk anda dapatkan terapi misalnya kan, untuk membantu anda mengurangkan trauma misalnya. Okay, jadi save nombor ini kan,
always keep this in your notes, okay, so that kalau kita atau rakan-rakan kita, ahli keluarga kita mengalami situasi yang tidak diingini, kita tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Okay, dan actually itu sahaja perbantangan saya pada pagi ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu yang baru pada Sabtu yang syahdu dan hening ini kan, pukul 9 sehingga 10 pagi yang teramat awal ini. Okay, saya harap anda dapat belajar sesuatu dan simpan pembelajaran ini, juga kongsikan kepada kawan-kawan anda yang tak dapat menonton pembentangan ini, ahli keluarga kita ke misalnya kan, kongsikan kepada mereka tentang ilmu yang anda belajar hari ini. Jadi terima kasih. Okay, terima kasih Cik Iman di atas pembentangan tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pembincangan bersama Cik Iman, kami akan memberi ruang kepada para hadirin untuk sesi soal jawab. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh tunjukkan di ruang chat box. Okay, so tadi Nur Azwana tanya, sekarang kan zaman teknologi, banyak gangguan seksual di internet, adakah polis akan mengambil tindakan sekiranya pengguna social media itu menggunakan fake account? Okay, jadi dalam situasi ini, pihak polis akan bekerjasama dengan MC. Jadi kalau pengguna masyarakat itu menggunakan fake account, adakah boleh mengambil tindakan? Okay, boleh saja sebab pengguna tu masih ada IP address dia. MC ni adalah Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Mereka agensi kerajaan. So mereka ada kepakaran untuk tahu di mana pelaku tersebut. So dan dari device apa dia melakukan perbuatan itu. Adakah polis akan mengambil tindakan? Saya pasti polis akan mengambil tindakan dah selepas kerjasama mereka dengan MC. Okey, dan anda pun kena persisten untuk macam dapatkan update tentang kes anda, kan? Okey, jadi ada soalan lain? Cara pakaian mask adalah punca utama. Tidak, bukan punca utama. Saya boleh cakap bukan. Sebab sepanjang pembentangan 1 jam saya tadi kan, saya telah kongsikan dengan anda tentang struktur kuasa gangguan seksual, betul tak? Iaitu gangguan seksual itu berlaku kerana pelaku tersebut tahu dia mempunyai leverage dan kuasa untuk buat perbuatan itu tanpa ada consequences. Okey. Jadi pemakaian anda bukanlah punca utama terjadinya gangguan seksual, tetapi itu adalah masalah pelaku tu sendiri dan environment. Ingat tadi kita belajar tentang budaya rogol, betul tak? Ia adalah suatu proses dan kes Pandai Larinong tadi dan kes Larry Nassar tadi, Simon Biles tu, iaitu di mana bila kita tidak mengambil serius sekecil-kecil perbuatan, ia telah membuka ruang untuk perbuatan lebih teruk. Jadi saya harap itu dapat menjawab soalan anda. Seterusnya, kalau ada soalan lagi. Kenyit mata banyak kali. Okey, itu adalah contoh catcalling juga, betul tak? Kan? Waktu kita tak selesa kan, ni kenapa sakit mata ke apa kan? Apa tu tak betul ke kan? Sakit mata ke? Kenapa kan? Masuk abuk kan? Itulah salah satu contoh gangguan seksual. Kalau dalam cerita saya apa yang saya pernah lakukan ialah bila dia buat macam tu, saya tengok je dia tak berhenti-henti dan dia akan macam awkward dan macam okay what the hell, macam tu kan. Kita pula buat kita tak selesa balik kan. Tapi janganlah buat macam tu sebab kita tak tahu, kadang-kadang orang ni sihat, kadang-kadang tak nanti kan dia cabar dan buat benda tak elok. Please don't do that. Masa tu saya sekolah saya naik bas mini, so don't do that. Terus belah lah daripada tempat tu kan, terus belah daripada tempat tu. Lindungi diri dulu, okay? Lindungi diri dulu. Okay. Seterusnya, yang paling penting sekali, faham definisi gangguan seksual. Ia tidak diingini, membuat awak rasa takut, terancam dan tidak selesa. Alright, okay, teruskan. So soalan terakhir. Ada soalan lagi? Okay. So mungkin itu saja soalan daripada para hadirin. Terima kasih Cik Iman kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami. Diharapnya sedikit sebanyak kita mendapat ilmu tentang betapa pentingnya gangguan seksual di tempat kerja
ataupun di luar. Oleh itu peranan setiap orang penting bagi mengelakkan perkara ini dari terus berlaku. Baik, terima kasih kerana menjemput saya. Harap anda semua belajar sesuatu pada hari ini dan jangan lupa kongsikan dengan rakan-rakan juga tentang ilmu yang anda belajar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk sesi kedua kami akan menjemput speaker yang seterusnya iaitu 𝐂𝐤 bagi membincangkan berkaitan isu berkaitan undang-undang terhadap gangguan seksual. Jadi kita akan berehat sebentar selama 10 minit dan kembali selepas ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita dalam seminar sexual harassment dan panic fight harasser. So sebelum kita mula, kita akan mengadakan sesi cabutan bertuah untuk para hadirin sekalian. So kita boleh start lucky draw kita sekarang. So first lucky draw kita Nur Syafiqah. Second is Amira Fazlina. And last, Muhammad Huzali. So, tahniah diucapkan kepada para pemenang cabutan bertuah sebentar tadi. Untuk para pemenang, nanti kita punya kru akan contact korang lah. So, para peserta juga diminta untuk mengisi evaluation form yang akan tertera di bawah ataupun scan QR code yang dipapar di skrin ini. Sekali para peserta diminta untuk mengisi evaluation form yang tertera di bawah atau scan QR code yang dipaparkan di skrin. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada speaker yang kedua iaitu 𝐂𝐤 𝐈𝐦𝐚𝐧. Hai, selamat datang Cik 𝐂𝐤 𝐈𝐦𝐚𝐧, konsultan dari IREDGE. Ya, morning, selamat pagi semua. Terima kasih sudi hadir seminar kami pada hari ini. Seperti sedia maklum, seksyen yang kedua ini akan membincangkan mengenai akta dan undang-undang yang terlibat dalam gangguan seksual. Okey, terima kasih saudari-saudari sekalian ya. So I'll try to share this session in English, tapi saya akan bercampur aduk dengan bahasa Melayu lah ya, so that semua boleh faham secara lebih lancar. Pagi ini saya amat berbesar hati sebab di atas jemputan kalian untuk saya share topik ini.
Saya rasa topik ni memang kalau diikutkan berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang HR consultant selama lebih 7 tahun, topik seumpama sexual harassment ataupun gangguan seksual ni jarang dibincangkan ya ataupun dipetikaikan dalam sesebuah syarikat. Mungkin salah satu sebabnya ialah kita sebagai orang Asia atau Asian kan ya, kita amat topik-topik seumpama ni sangat memalukan lah. Tetapi sebenarnya ianya tidak, sebab gangguan seksual ni ataupun sexual harassment ni merupakan topik yang amat serius sekali. Dan seperti mana speaker yang pertama tadi telah berucap, beliau berkata bahawa gangguan seksual ni ialah crime, is a crime act, is a criminal activity actually by the perpetrator, orang yang membuat gangguan seksual ni. So today saya nak share apa akta-akta yang boleh diguna pakai, especially bila semua student-student yang berada di sesi ni graduate dan start bekerja lah di mana-mana syarikat yang akan mengambil anda. This is very good sebab dia akan membawa satu awareness kepada semua, and also to understand your rights, your rights in the eyes of the law. So I'm going to start with my first slide here. So currently, recently kita punya parlimen, dia ada kita punya HR minister telah propose untuk membuat satu amendment kepada to table the amendment to the current Employment Act 1955. Kalau you lihat Employment Act 1955 tahun tu dia telah digubal sejak tahun 1955. I think kebanyakan kita pun belum lahir lagi ya. So di situlah undang-undang akta kerja ni telah digubal ya, 1955. Lepas tu last year kita punya HR minister yang berhormat Sarawanan telah propose untuk membuat satu perubahan terhadap akta kerja ini. So dalam akta kerja ini dia membuat satu proposal untuk meliputi ataupun to cover bahagian sexual harassment juga ya. So bila saya pergi lebih lanjut lagi, bila saya baca lebih lanjut lagi, you akan nampak ya. Selepas itu kita punya Deputy Minister Women, Family and Community Development, Datuk Siti Zailah, dia pun table juga a separate anti-sexual harassment bill. Yeah. So this bill provides the establishment for a tribunal. So sekarang jikalau ada satu case harassment ya, so dia boleh jadi case polis ya. So dalam situasi ini jikalau bukan akta ni, dia masih bill, dia belum jadi akta lagi. The bill ini menjadi akta, dia akan ada satu tribunal dia tersendiri ya, which will have the jurisdiction to hear and determine the sexual harassment complaints made by an individual. Okay, so kita telah memperkasakan, negara kita telah memperkasakan sexual harassment ini melalui dua kaedah ya. Satu ialah membuat perubahan terhadap Akta Kerja 1955, and lagi satu ialah Akta Anti-Sexual Harassment. Just nak pastikan satu pembelajaran bagaimana akta ini dilaksanakan, how are laws made. So currently apa yang saya ceritakan tadi tu dia masih termaktub sebagai bill. If you see that, the law made by Parliament are called statutes or acts, also legislation. Ini selepas kalau telah successfully passed dekat Parliament. So sebelum kita jadikannya sebagai law, dia kena start dari bill. Okay, BILL. It's a proposed
or draft act. A bill could come from a ministry or from a member of parliament or senator in regards to the bill. And then that bill that needs to be introduced in parliament, this is called tabling a bill. That's why dia orang kena baca dekat parliament, yeah. And then a bill can first be tabled either before the Dewan Rakyat or Dewan Negara. After the bill is tabled in house, it must be tabled in the other house. Alright. So selalunya bill ni dia go through 3 bacaan lah. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, yeah. So usually the first reading the MP will propose, and then second reading the Dewan Rakyat will discuss and debate, and then the third reading MP will propose for vote. Okay, kalau banyak yang support bill ini, dia akan diteruskan. Okay, lepas tu the last part here, dia kena present kepada Yang di-Pertuan Agong for approval, which must be given within 30 days. And then once the king has given the approval, it is called royal assent. Okay, and then that's how the bill becomes an act. Macam mana menjadi sebuah akta. Okay, so dalam proposed amendments kepada Akta Kerja ni ataupun Employment Act 1955, ya, so semua ini masih dalam proposal, ya. So proposal ni sekarang dalam parlimen dia hanya first reading saja. So dia kena ada 2 reading lagi, ya. So apa yang dia nak buat untuk membuat perubahan ni? Apa yang dia cara nak buat perubahan ni? The bill seeks to amend the Employment Act 1955 to comply with the international standards and practices as required by the Trans-Pacific Partnership Agreement. You guys remember tak dulu kita ada TPPA? Ya, so kalau you orang ingat TPPA tu is an actually collective agreement with few countries, kan? So TPPA tu salah satu agreement clause tu dia ada touch on labor laws or labor organisation, ya. So that's why bila dia nak buat perubahan dalam akta ni, dia kena take into consideration lah kepada TPPA punya agreement. Lepas tu the Malaysia United States Labour Consistency Plan and the International Labour Organization. So the purpose of this amendment, among others, is to provide the protection against discrimination and forced labour, and to provide for maternity benefits as well. Okay, so if you guys remember, baru-baru ni kebanyakan kita punya glove manufacturing company tu, dia punya stok kena tahan dekat US punya border, kan? Sebab apa? Sebab ada elemen-elemen terhadap forced labour dalam pembuatan glove. So this is very important for the country. Kalau tidak, kita punya export akan terjejas lah, right? And also discrimination, forced labour, and to provide for maternity benefits. Yeah. So one of the new section yang dia introduce dalam Akta Kerja 1955 ini ialah Notice of Sexual Harassment. Dia introduce sebagai Section 81H. Okay, so what does a Section 81H says on the Notice of Sexual Harassment? Employer shall conspicuously exhibit a notice at the workplace to raise awareness on sexual harassment. Okay, maksudnya apa? Di mana-mana tempat awam dalam satu pejabat ataupun tempat kerja tu, majikan perlu mempamerkan notis berkenaan dengan sexual harassment. Okay, so kebanyakan bila kita buat kes ni, kan, tadi ayah nampak contoh, sekiranya lelaki tu dia menginit mata, ya. Menginit mata. Menginit mata tu. So adakah dia boleh dilaporkan sebagai gangguan seksual? So kalau kita ikutkan HR practice ni, sekiranya ada laporan dibuat kepada pejabat HR perlu buat tindakan
seperti menyiasat sedalamnya. So bila kita tanya pekerja lelaki tu akan cakap, actually saya tak tahu pun yang ini ialah sexual harassment sebab saya kenyit mata je. Saya nak bagi isyarat je. Saya tak tahu yang ini ialah gangguan sexual harassment. Faham tak? Sebab saya pun tak tahu apa yang terpatut dalam gangguan sexual harassment. Kan? Sebab awareness kita ni sangat rendah actually if you ask me. Kan? Kita tak tahu sentuhan mana yang patut ke tak patut ke, pegang tangan okey ke tak okey ke, sentuh ke, berdekatan dengan bahu ke apa ke. So kebanyakan pekerja akan cakap saya tak tahu. Sebab benda-benda ni kebanyakannya kita kena dia tak diajar kan. Common sense kan. So sometimes orang kata saya tak tahu pun. And to me, I don't think it's a common sense. Dia kata sebab I nak bagi satu isyarat so that dia faham yang saya nak cuba sampaikan satu message. Itu je. Adakah itu gangguan tu? Kan? So dia boleh petikaikan seumpama macam tu lah. So this is one example yang I boleh ceritakan. And then okay. What are the laws in Malaysia that is currently dealing with sexual harassment? So reports, articles of sexual harassment give rise to the impression that there are no laws. Macam kita lihat banyak cerita dalam drama ke TV ke, an overpowering CEO lelaki tu, dia ternampak new female employee join company kan, cantik, molek itu semua tu. And then sebab dia position dia CEO kan, and dia baru masuk mungkin sebagai seorang executive junior, tetapi dia tak nak kehilangan kerja. And then you know lah, bos dia buat benda-benda yang tak senonoh tu kan. And then dia takut kehilangan kehilangan kerja and all that. So actually, there are laws in Malaysia that deals with sexual harassment. So, are these reports, articles accurate? Whether or not dia bagi satu persepsi ataupun tanggapan yang kita tak ada law dekat Malaysia untuk handle sexual harassment. Kita tengok next slide. So, from the criminal perspective, there is section 509 of the Penal Code of Malaysia, which states, whoever intending to insult the modesty of any woman, utters any words, makes any sound or gesture or exhibit any object. Yang ini tadi siapa? Kenyit mata tu. And then I think our speaker tadi, she used a very correct term, catcalling. You know? It's like apa tu orang whistle, wee macam tu. Okay? Catcall. Okay, so gesture, exhibit any object intending that such word or sound, you see, such word or sound shall be heard, or such gesture, gesture. Kenyit mata is a gesture kan? It's a activity, is a gesture. Or object shall be seen by such woman shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with a fine and etc. So ada dia punya undang-undang dekat situ Okay. And then kalau kita lihat case ni, Mas Linda Ishak versus Muhammad Tahir so the first defendant took photograph of the appellant who was arrested while she was urinating in the truck she was placed in after the arrest. He was found guilty. The court held that since the first defendant was under the supervision of Rela and also subjected to the direction of Jawi, during which he took the photographs. The DG of Rela, the DG of Jawi, and the government of Malaysia must be held vicariously liable. So what happened? Apa yang berlaku dalam situasi ini ialah perempuan ni dia ditangkap dalam satu raid, RAID. Bahasa Melayu apa tu kalau if you guys can raid is like dia spot check lah, government agency semua dia buat spot check mungkin tempat ni dekat club malam ke apa ke.
So the woman was caught lah. Okay. So dia usually kalau anda ditangkap semua tu follow protokol je. Tetapi I think waktu tu female wanita tersebut dia nak pakai tandas tapi tidak dibenarkan sebab dia sedang diproses oleh polis dengan officer tersebut, rela semua tu. So dia mungkin tak boleh tahan lah, so dia terpaksa berbuat demikian. So at the same time tu seorang officer tu ternampak situasi tu sedemikian and he take advantage by taking the phone and take pictures lah yang benda-benda ni tak patut lah kan. So tapi dia berlaku. So ini boleh termasuk dalam section 509, right? Sebab dia punya modesty tu telah digugat kan. And some more you are having her pictures, yeah. Okay. So another one. Okay, the next one is what are sexual harassment under the Employment Act 1955? Alright. So you tengok gambar-gambar sedemikian, mungkin kita terbiasa bila kita lihat drama-drama unsur pejabatnya drama kan. Tangan kepada bahu perempuan, pekerja perempuan tersebut ataupun ini it's quite common. Kalau saya mau ceritakan tentang experience kita bila kita buat kes-kes ni, memang ada yang berlaku. Ya. So kebanyakannya tak akan bercakap sebab malu Okay. So kalau kita lihatkan dalam Akta Kerja Employment Act, dia ada definisi untuk deal with sexual harassment. So sexual harassment is defined under Section 2 of the Employment Act as any unwanted conduct of sexual nature, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person which is offensive or humiliating or is a threat to his well-being arising out of and in the course of his employment. Okay. Lepas tu Section 81G says, notwithstanding paragraph 1 of the first schedule, this part extends to every employee employed under a contract of service irrespective of the wages of the employee. Kenapa dia ada 81G? Saya just ceritakan, Employment Act ni sebenarnya dia cover untuk pekerja yang gajinya 2,000 ke bawah. Ya. Tetapi nowadays gaji di KL pun dia lebih daripada 2,000 kan. So certain akta dalam Akta Kerja tu tidak terpakai untuk pekerja di mana gajinya melebihi 2,000 ke atas. Tetapi specifically untuk sexual harassment ni, Section 81G katakan tak kisah apa gaji yang you ada, okay, dia protect juga. Dia cover juga. Alright. And if you look at tadi yang saya share Section 509 kan, penal code tu, dia punya definition pun lebih kurang kan. Sexual nature, verbal, non-verbal, visual, gestural or physical. Right? Okay. Now, Section 81A to 81G of the Employment Act 1955 governs issue regarding misconduct of a sexual nature which amounts to sexual harassment in the workplace with regard to the relationship between an employee and his or her employer. So, kita ada satu case dekat sini lah. Sidharth Berhad versus Flora in 2002. If a complaint of a sexual harassment is made, the employer is under an obligation to conduct an immediate investigation to determine if the accused acted inappropriately. If an employer fails to conduct the said investigation, the aggrieved employee may resign and allege constructive dismissal. Okay, so what happened here is this. Sekiranya ada satu kes berlaku, gangguan seksual, di mana victim tersebut, mangsa tersebut memfailkan satu komplain terhadap HR dengan bos dia sekali. Majikan tersebut mempunyai satu obligasi untuk membuat satu comprehensive investigation. Okay. So kalau dia tak buat tu, majikan boleh dikenakan denda ataupun penjara.
kalau ikutkan akta kerja tersebut. Alright. Sekiranya majikan tidak berbuat sesuatu, pekerja tersebut, okay, dia boleh resign, tetapi the category of resignation tu kita panggil constructive dismissal, bukan resignation biasa. Okay, so I nak ceritakan to all of y'all sebab you guys are still students and you guys have not worked yet. Sekiranya kita bekerja, okay, majikan akan tawarkan satu kontrak pekerjaan untuk kita kan, untuk sign. Betul tak? Okay. Dalam kontrak tu termaktub lah gaji berapa, jam kerja berapa jam satu hari, dari pukul berapa ke pukul berapa, semua tu lah, EPF, SOCSO semua ada. Okay. Lepas tu dia akan ada satu klausa di mana dia kata either party can terminate by serving notice period 1 month ke 2 month macam tu lah kan. Okay. So bila dalam situasi biasalah, katakan saya mendapat kerja yang baru, offer lebih cantik kan, saya akan bertindak dengan resignation letter yang biasa kan. So I akan tulis, dear boss, thank you for the opportunity, I love working here but I have now new offer I would like to take. So itu ialah resignation biasa. Kalau kita come to this situasi kalau majikan tak berbuat sesuatu, okay, selepas saya melakukan case, file complaint, saya boleh buat constructive dismissal. So constructive dismissal, bunyi cerita dalam letter tersebut akan berbunyi sedemikian. Bos, saya telah file satu complaint berkenaan dengan gangguan seksual di mana Mr. So and so telah berbuat demikian terhadap saya. Okay. Telah selepas 7 hari dari waktu saya memfile kes ni, bos tidak membuat sesuatu pun. Okay. And orang yang asyik mengganggu saya masih mengganggu saya masih kini. Saya tidak boleh tahan. Jadi saya dengan ini membuat dismissal saya secara konstruktif. Okay. Bila you buat constructive dismissal, anda boleh mendapat pampasan sekiranya number 1, anda memfailkan kes anda di Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Seksyen 20 Akta Perusahaan Perhubungan 1967, okay, di bawah constructive dismissal. Okay, lepas tu sekiranya anda contribute kepada EIS di bawah Perkeso, skim Perkeso, anda mendapat pampasan setiap bulan juga untuk 6 bulan. So jangan just buat resignation biasa je. Kena tahu apa hak anda yang kamu ada sebagai seorang pekerja. Okay? Okay. So who can be harassed? Actually it's anyone. Dia tak kisah gender pun, laki ke perempuan sama je. Ya. So katakan kalau seorang lelaki buat file satu komplain, katakan female boss dia, female superior dia yang harass dia, itu pun boleh file juga ya. Tak semestinya perempuan, lelaki pun sama juga. Okay. So ini adalah proses dia, inquiry into complaints of sexual harassment. When an employer receive a complaint of sexual harassment, it is required by the law to inquire. If an employer refuses to inquire into a complaint of sexual harassment, it should, within 30 days of receiving a complaint, inform the complainant in writing the reasons for refusal. And number 3, an employer is permitted to refuse the inquiry into a complaint of sexual harassment if the complaint was previously inquired into and there was no case proven and the employer is of the opinion that the complaint is frivolous, vexation or not. So maksudnya dia membuat fitnah. Okay. And then any complainant who is dissatisfied with the refusal of the employer to inquire into his complaint of sexual harassment may refer the matter to the Director General. The Director General of Labour, after reviewing the matter referred to him under subsection, dia akan membuat keputusan lah. If he thinks the matter should be inquired into, dia akan bagi satu surat saman untuk company
untuk membuat inquiry tersebut. And if he agrees with the decision of the employer not to conduct, dia akan take down the matter lah. Okay. So action that may be taken when sexual harassment is proven. Where employer conducts an inquiry into a complaint and is satisfied that sexual harassment is proven, the employer might take the following: dismiss the employee without notice, downgrade the employee, or impose or any other lesser punishment. So ini adalah 3 jenis punishment yang majikan boleh buat lah sekiranya kes tu terbukti. Tetapi selalunya lah, most of the time is termination lah. Company akan terminate. Okay. So this is complaints of sexual harassment made to DGL, DG of Labour. If complaint of sexual harassment is made to the DGL shall assess the complaint and direct the employer to inquire to such complaint. If directed by the DGL to do so, the employer shall inquire the complaint and thereafter submit the report. So dia kena submit satu report within 30 days lah kepada DGL. Okay. So kalau offence tu, kalau employer ataupun majikan tidak membuat demikian, so dia ada fine dia exceeding 10,000 ringgit di sini. Ini ialah saman 10,000. Okay, so I'll share satu contoh dekat sini ya. Kes ni ialah Muhammad Rizwan Abdul Razak dengan Asmah Haja Muhammad Mono. So in June 2016, the Federal Court of Malaysia, in case of Muhammad Rizwan, introduced the thought of harassment, including sexual harassment in Malaysia, and gives the victim the possibility of a civil remedy against the perpetrators, in addition to the Employment Act. So facts, So Rizwan and Asma were employees of Lembaga Tabung Haji. Asma was the subordinate. Dia kerja di bawah Rizwan. And then a complaint of sexual harassment was made by Asma against Rizwan. The company looked into the matter and issued a strong reprimand to Rizwan. So company dah buat satu tindakan lah. Dia kasih satu strong warning kepada Rizwan. Rizwan was aggrieved by the complaint, which he regarded to be defamatory to him. So Rizwan katakan hal ni tak berlaku, and dia katakan yang ini ialah fitnah lah. He was also aggrieved with the non-renewal of his employment. So Rizwan commenced legal action against Asma, seeking, among others, a declaration that he has not sexually harassed Asma and that he had been defamed by Asma. So Asma filed her defense, giving details of the vulgar words and demeaning remarks allegedly uttered, and relied largely on a psychiatric report to make a counterclaim for damages predicated on sexual harassment. So I think during that time when Asma working with Rizwan tu, dia suffer some mental breakdown, so dia kena pergi jumpa psychiatrist lah. So lepas tu, apa perkataan yang dia note down. Perkataan-perkataan yang dia tu, okay. A tu saya tengah baca, you guys can understand, okay, 4-letter words. And then B tu dia kata kalau cari husband, cari yang beragama, bertanggungjawab macam I, you kena buat sembahyang, okay. Can I see, you know, so you guys can read, so I won't mention here. Okay, so semuanya perkataan-perkataan yang memang kalau you listen to is not right lah, guys. Okay, and then ada lagi. Okay. All right. Again, another one. So all in all, the court recorded 3 pages of these words lah that he has recorded, you know, been saying to this lady Asma. Okay. So let's look at the decision of the High Court. The allegation of sexual harassment had been established. Okay, the court entered judgment on Asma's counterclaim and awarded 100,000 as general damages and 20,000 as aggravated and exemplary damages. Decision of the Court of Appeal, Rizwan appeal was dismissed, and the decision of the High Court upheld. And then the decision of the Federal Court, Rizwan was granted leave to appeal to the Federal Court on the following questions of law. Is there a valid cause of action for a civil claim on the grounds of sexual harassment under existing laws of Malaysia?
Okay. After deliberation, the federal court arrived at a decision to undertake some judicial activism exercise and decided that it was timely to import the thought of harassment into our legal system, with sexual harassment being part of it. So the court actually does start to put all these sexual harassment element into it already. Yeah? So their lordship reiterated that the introduction of the thought of harassment can be justified on the various grounds, including the following. Number one, the thought of sexual harassment had been pleaded and argued in the High Court. There were more than ample evidence and sufficient reasons to import and establish the thought of sexual harassment. Their lordship then addressed the following related issues that were argued before the court. Number one, the requirement for corroboration. Their lordship held that there was no hard and fast rule that corroboration is required in a thought of sexual harassment case, although like in any civil case, the rule of evidence must be stringently upheld. Adequacy of the pleadings. The court was satisfied that the cause of action of sexual harassment had been adequately pleaded by the respondent. And the next one, entitlement to the damages. Although the court was not satisfied that the respondent's suffering has attained the level of physical harm to qualify for the thought of intentionally causing nervous shock, their lordship were of the view that it was responsible in the circumstances for the High Court to award general and aggravated damages for the proven thought of sexual harassment. Okay, so this is actually what we call a landmark case for this particular case of Rizwan and Asma. So what we are trying to say is sexual harassment can be, you can actually file the case for sexual harassment, right? So tabling of the anti-sexual harassment bill, this is the one that I've mentioned just now. Last year there are two bills that are being tabled. This is the next one. This is a standalone anti-sexual harassment bill, right? So also this is just a bill, first reading saja, dia belum ada second and third reading. So all these are not confirmed yet, but we can actually go through it. What's the purpose? Yeah. So the purpose of this bill is to seek for right of redress for any person who has been sexually harassed in that regards, and the bill seeks to establish a tribunal for anti-sexual harassment. If tribunal means, bila kita macam kita consumer kan, bila kita beli barang and produk tu tak seumpama yang kita patut receive kan, kita ada satu tribunal untuk file case kan, consumer tribunal we call it lah. So di sini dia ialah tribunal for anti-sexual harassment. Okay, and the promotion of awareness of sexual harassment and to provide for related matters. Okay, so there ada beberapa parts there. So the first part is I will skip this because the section 1 is the empower the ministry to appoint day bila nak buat tu. So we go to section 2. What's the definition of certain words and expression used in this proposed bill? Sexual harassment, any unwanted conduct of a sexual nature in any form, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person which is reasonably offensive or humiliating or is a threat to his well-being. If you read earlier dengan itu Employment Act punya part kan on sexual harassment, dia lebih kurang sama juga kan dia punya definition. So it's very good. Sebab apa? Kita ada satu consistency. Bila ada satu consistency and then kita rujuk dekat Employment Act and then later on kalau bill ni menjadi akta tersebut, kita ada dua reference point untuk kita refer sebagai rujukan. So it's actually good to have a consistency definition lah, yeah. Okay, so then what does it cover? Okay, in this bill, the chapter 1 is about how the formation of the tribunal with its members, the jurisdiction of the tribunal, the conduct of the proceeding, and awards and order of the tribunal. Okay. And this is how they form the president, the deputy presidents, and all that. I will not bore you with these facts. Yeah, you can just go through this. Okay. Okay, and then this one,
It's also how do they declare, all right? I'll skip this also. Okay, what are the jurisdiction? Okay, this one you all should know. Jurisdiction, section 7 says to provide the jurisdiction of the traveler is to hear and determine any complaint of sexual harassment made by any person. And then section 8, seek to provide for the exclusion of jurisdiction of court where a complaint of sexual harassment is lodged by any person of the tribunal. Number 1, A, proceeding before the court where commenced before the complaint of sexual harassment was lodged with the tribunal. The next one, the complaint of sexual harassment involved any conduct constituting a crime. And the next one, complaint of sexual harassment before the tribunal is withdrawn or struck out. So there are the 3 kategori dekat sini. Okay. And then the section 9 here is how do the process take place? Make an interlocutory order, determine the relevancy, admissibility, and weight of any evidence. Okay. Take evidence on oath or affirmation, and for that purpose, a member of the tribunal may administer an oath or affirmation. Order the provision of further particulars in the statement of complaint. Order the preservation and interim custody of any evidence. Summons the party to the proceedings. So this is their process, the proposed process. All right, and then section 9 seeks to provide for the determination of rules and procedure of the tribunal. So this is the process how they're going to look at it. Here they use the balance of probabilities Balance of probabilities ni kebanyakannya dipakai dalam mahkamah perhubungan perusahaan. So this tribunal the same also. Okay, so this is the conduct of proceeding, chapter 3. Seeks to provide that to commence a proceeding in the tribunal, any person may lodge a complaint of a sexual harassment under the proposed act with the tribunal in a prescribed form together with a prescribed fee. Okay. So again, this is how the whole process will take place. I will just run through the slides with you guys. This is very technical, I would say. Okay, so when a person goes into this tribunal, they do not allow any party to be represented. Okay. And then all hearings before the tribunal shall be closed to the public. So it's only internal saja yang dia akan bagi tahu. Okay. Okay. So macam mana dia buat award and order? So this is something interesting for you all to understand. So let's say section 19, the tribunal shall make its award within 60 days from the first day hearing before the tribunal commence, and the award shall be accompanied with the reason for the award of or dismissal of the complaint of sexual harassment together with any finding of the facts that the tribunal has noted or recommendations that the tribunal has made in the proceeding. So subsection 21 tu dia cakap seeks to empower the tribunal in making an award Okay. So the following awards is as such: an order for the respondent to issue a statement of apology to the complainant. Mahkamah boleh memberi order kepada respondent to issue a statement of apology, or the statement of apology can be carried out in public. An order for the respondent to publish a statement of apology in any manner as specified in the order. Mungkin dia cakap apology in newspaper as well. Okay. And then an order for the respondent to pay compensation or damages not exceeding 250,000 ringgit for any loss or damage suffered by the complainant, or an order of the parties to attend any program as the tribunal thinks necessary. It's like a correction program right? So these are what we call possible outcomes kalau victim tu successfully present and defend the case in the court. Okay, so again, this is still a bill. It has not become an act yet, but if it does, we can expect what it to come kalau sekiranya ada gangguan sexual harassment. Okay,
Yep, I will not touch into this. Okay, this one also. Okay, so let's look at the comparison, yeah? The existing laws and the Employment Act 1955 versus the Anti-Sexual Harassment Bill. So the existing laws Employment Act, okay, Employment Act covers workplace, any unwanted conduct of sexual nature, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person which is offensive or humiliating or is a threat to his well-being arising out of and in the course of the employment. This is during employment. So Employment Act Section 81A to G redress to DGL, constructive dismissal. And then the Section 509 Penal Code, yang tadi saya share dengan thought of sexual harassment, case Rizwan dengan Asma. Okay. And then dalam senario Anti-Sexual Harassment Bill ni, dia akan cover semua scenarios, any unwanted conduct of sexual nature in any form, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person which is reasonably offensive or humiliating or is a threat to his well-being. Establishment of a tribunal, dia macam court juga, ya, award by the tribunal. Okay. Alright, so that's the end of it. Maybe I'll just leave this last slides here for comparison purpose lah. Okay, so before we end this session, kita akan beri ruang kepada para hadirin untuk sesi soal jawab. Jadi jika ada sebarang pertanyaan boleh tunjukkan di chat box, so nanti kita akan pin and bacakan untuk korang. So Nur Azwana tanya, kalau kena gangguan seksual di tempat kerja dan kita report kepada pihak atasan, seterusnya kita berhentikan kerja, kita buat aduan di pejabat buruh. So, Okay. Cik Boleh. Sila jawab. So this is ini soalan yang paling bagus sekali, and it's good that you ask this question. Sekiranya anda dikenakan gangguan seksual di tempat kerja and you buat satu official report, make sure the official report is in a form of email ataupun written ataupun letter. Jangan setakat bercakap saja, ya. Sebab kita nak satu document trail, ya. Biasanya kita perlukan sesuatu dalam black and white. And once you send an email and then majikan tengok and then say, apa ni, kita tak boleh ada case ni lah. I think instead of going for the perpetrator, yang orang yang membuat gangguan seksual tu, orang yang diganggu tu kena diberhentikan. Okay, so kalau anda diberhentikan, this is very good. Okay, ambil surat termination tersebut. Okay, don't go to Jabatan Buruh kecuali kalau anda tidak dibayar pampasan mengikut notice period anda. Okay, there are two places to go. Ada dua tempat untuk pergi. Sekiranya anda tidak dibayar pampasan mengikut notice period, then you go to Labour Department, Pejabat Buruh. You file untuk pampasan notice period tersebut. Lepas tu, you pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, and then you file under Section 20 Akta Perhubungan Perindustrian 1967, di mana anda dibuang kerja secara tidak sah. Okay, so bila you dah file Section 20 claim tu, kita panggil Section 20 claim under Industrial Relations Act, your pampasan can be, kalau masih probationer, pampasan boleh up to 12 bulan based on your gaji. Kalau kamu di-confirm, you dapat lagi at least 24 months of your last gaji. Okay, so kena ingat, ada cara dia untuk berbuat report, and then you kena tahu di mana tempatnya untuk tujuan apa, ya. So pejabat buruh sekiranya gaji tidak dibayar ataupun pampasan mengikut notice period tidak dibayar, itu ialah pejabat buruh. And then sekiranya ditamatkan kerja tanpa sebarang sebab yang munasabah. Contohnya macam ni lah, saya yang buat komplain tapi saya yang diberhentikan. You boleh file Section 20 claim di Industrial Relations Department atau Jabatan Perhubungan Perusahaan.
Then dekat situ dia akan ada proses dia lah. Alright? Okay. Thank you for the question. So next is Nur Azwaniza. What should I do if the harasser actually guilty but the manager back up him or her and I have no proof except the manager as witnesses? Okay, very good. So what happen if sebab kebanyakan ni orang yang berbuat sexual harassment ni dia akan mengambil, that's why kita ada term mengambil kesempatan kan, right? So dia akan tengok kepada keadaan sekiranya macam dia masuk lift kan tak ada orang, lift mungkin tak ada kamera, so this is a perfect opportunity for him to do something. So but you are only there, right? There's no what they call that proof. So this is one example, and then maybe if you're in a meeting room but there's no one else, that is also another example. So what should you do? Immediately go and file a police report. Yeah, immediately go and file a police report. So that's one. Number two, with the police report, then file a case against the harasser at your HR department. Okay, kalau HR department tak nak buat juga, then remember I told you the constructive dismissal part there. Okay, if your majikan or your employer is not willing to do anything, right, then write a constructive dismissal letter. And then after that, leave the company. Leave the company and then go to Jabatan Perhubungan Perusahaan or Industrial Relations Department, file a case against the company. So let the mahkamah decide. Okay, so that is industrial relations. The other one, you can also file at the Labour Department, Jabatan Buruh, and says that saya ada case ni, ini police report saya, majikan saya tak nak buat apa-apa. Okay, so there's two places for you to file again. Okay, ada soalan lagi? Kita boleh saman Daripada sexual. On your personal capacity, yes, you can, but I think you have to go to the civil court lah. Unfortunately, I'm not that well versed in civil matter, so maybe the other speaker can help. You know, if she's well versed on this, but I can talk about in terms of employment law matters lah. So employment law, you boleh file case saja terhadap company. Okay, ni soalan daripada saya sendiri. Okay, this is very dangerous, guys. Okay, I've done a couple of cases, di mana initially it's consensual, especially when there is business trip out of the country. Okay, so waktu buat awal, as in initially when things started, semua cantik lah, semua sweet, nice, pleasant, dan tiba-tiba ada satu pergaduhan, pertengkaran ke apa ke, then betul pihak perempuan tu cannot look at the guy's eyes anymore, tak boleh tahan dah, so dia convert consensual to sexual harassment. Okay, so when this thing is being brought up to the HR department, you have to understand, HR department will do their investigation very, very thoroughly from A to Z. And if there's element being found that there was a consensual initially, this case will get thrown, it will not stand as it is. So you have to be very, very careful, guys, about this question. This question is very, very sensitive. You have to be also very, very careful, even though you consent to it initially, but after that you change it to a sexual harassment. This is very dangerous. If it's a sexual harassment, there's no two sides of it. Sexual harassment means sexual harassment all the way. Okay.
Okay, what if the employer does not have a sexual harassment policy? Is it we need to contact trade union? Okay, so if the company that you work with has a trade union inside, it is very good because you can actually get the trade union to help you in your case. Because trade union is to protect the workers' right. But let's say you don't have trade union lah, okay, and the companies also don't have sexual harassment policy. I think most SME, kalau you kerja pun dia tak ada sexual harassment policy. Don't worry. Under the Employment Act, dia sudah ada satu kaedah. It's an act itself, and then there is actually a protocol for you to follow. Use that. How about seseorang itu yang ada kuasa yang buat sexual harassment? This is the one that I say CEO ada kuasa and then dia suka perempuan yang baru masuk tu, example saja. So in this case, guys, quickly put your foot down, stop the act, okay, call him out. If you need to, do a constructive dismissal on your own after filing a case, and then leave the company. Don't stay in the company. Okay, I'm talking about in the context of office, working place. If it's out of the context of employment law, okay, you need to seek a more well-versed lawyer that can actually help you on this matter. Okay, kalau kita report dekat HR pasal tinggal laku sesetengah pekerja tapi kita kena marah, dia orang cakap janganlah layan. Okay, so again, HR kena buat investigation. So kalau dia tak buat tu, okay, dia ada dua senario. Number one is you nampak and then you buat laporan. The other scenario is you are the victim. Okay, so if you nampak sesuatu insiden, you boleh laporkan, HR kena buat dia punya investigation lah. Okay, kalau you are the victim, HR pun kena investigate. Okay, kalau kamu dimarah, and then what I can advise you is you talk to the victim himself or herself. Talk to her. Okay, file the case officially to HR. If HR refuse, go and file the case at the what do you call that, labor office, pejabat buruh. Tapi kalau before complain to HR, boleh complain dekat trade union juga ke? Kalau you ada trade union, you boleh file kat trade union at the same time. Not an issue. Because most of the company tak ada trade union. Trade union dia macam ni. Okay, manufacturing, kalau kamu join manufacturing yang besar, maybe workforce dia lebih kepada 100, 500, 1000. Most likely dia ada trade union. And then trade union pun, bila you join, dia ada kategori dia tersendiri tau. So white collar, kind of white collar tak boleh join trade union. Blue collar saja yang join trade union. So not all company has trade union. Not all employers can join trade union. You see tak? Okay. So dia ada kategori tersendiri. Yeah, but if you have a trade union, good. Then you go and seek your trade union's help. So ada soalan lagi ke? It's the same. Sama. Okay. What if a friend or someone we know joking about rape? How to handle that kind of situation? Again, if a friend or someone we know joking about rape, see, if you don't feel comfortable, okay, let's say as a lady, and your male colleagues stick on talking about rape jokes, it's actually a sexual harassment by itself already. You can actually file a case. So let the HR reprimand the whoever the colleagues are. Okay, untuk last question. Yep. Saya nak tanya, seperti yang sedia maklum, setiap syarikat dalam Malaysia
sama ada kerajaan maupun swasta, terdapat polisi dan akta tersenai gangguan seksual di tempat kerja. Tetapi sekiranya syarikat tersebut enggan mengaplikasikan akta sedia ada, adakah syarikat akan dikenakan tindakan? Yeah, so kalau you baca slides yang saya ada earlier, sekiranya dia tidak mengaktifkan complaint punya investigation tu, so kita ada, employee ada kuasa untuk file case tu ke Jabatan Tenaga Buruh. Okay, so lepas tu Jabatan Tenaga Buruh akan mengarahkan syarikat itu membuat investigation tersebut. So sekiranya dia tidak berbuat demikian, dia akan dikenakan denda 10,000. Okey, terima kasih Encik Wahilai kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami. Banyak betul soalan yang kami dapat pada hari ini ya. Diharapnya sedikit sebanyak kita mendapat ilmu tentang betapa pentingnya gangguan seksual di tempat kerja dan akta yang boleh diguna pakai bagi memastikan keselamatan pekerja tidak terancam. Oleh itu peranan setiap orang sangatlah penting bagi mengelakkan perkara ini dari terus berlaku. Yeah. So I maybe just want to end this session. Sekiranya bila you start kerja and then you yourself is a victim, please don't stay in the company anymore. It's best that you leave the company. Yeah. Safety is important lah guys. Salary mana-mana kerja pun boleh dapat punya, tapi safety is important. You nak jaga diri sendiri. That's my nasihat lah guys. Thank you so much. Alright. Thank you. Alright. Okay. Okay, so without further ado, before we end this webinar session, kita akan main game Kahoot, which we all know that semua para hadirin nanti-nantikan to win the prize. Okay, untuk for the first place, for the winner akan dapat RM50 and second place RM30 and third place is RM20. So tanpa membuang masa, diminta para hadirin untuk bersiap sedia untuk masukkan kod yang akan dipaparkan di skrin. Okay, diminta semua para hadirin untuk masukkan kod which is 5601867. Okay, semua diminta untuk join game Kahoot ni. Hadiah sangatlah lumayan. Right after habis game Kahoot ni pun kita ada last lucky draw. Baru 4 orang. Kita tunggu dalam 5 okay, dalam 11.20 macam tu kita akan start game ni. Cepat-cepat masuk.
Kod yang digunakan untuk Kahoot 5601867. Kita masih menunggu lagi peserta kita untuk join. So lagi 7 minit kita akan start game ni. So lagi 5 minit kita akan start. Ada lagi kena join? Kami masih menunggu. Diulang kembali kod yang digunakan untuk Kahoot 5601867. Jangan lepaskan peluang. Hadiah sangatlah lumayan ya. First place akan dapat RM50, second place RM30 and third place is RM20. So baru ada 25, 26, 27 peserta. Cepat-cepat masuk. Lagi 3 minit lagi kita akan start game. Korang jangan lepaskan peluang ni tau. Mana tahu murah rezeki dapat RM50. Dua minit lagi. Baru 28. Yang dah masuk jangan keluar, stay je. Lagi 2 minit je.
For those yang tak tahu macam mana nak join tu, just search je kahoot.com and then masukkan kod tu 5601867. Ada share link tak? For those yang tak dapat link tu, just search je kahoot.com and then masukkan kod tu 5601867. Thank you pada yang dah join, tapi diharapnya boleh guna nama sendiri sebab nanti kita senang nak contact kalau menang nanti. Tapi tak apalah. Dah ke? Semua dah join? Lagi 1 minit lagi. Cepat-cepat. Before this game start, ada masa lagi. Okay, so dah boleh mula ke? Ada yang tak dapat lagi? Ada 28 orang. Okay, so kita genap 30 orang. Alright, dah boleh start? Gangguan seksual ialah perilaku tidak bermoral yang seharusnya. Ada 12 saat lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawapan dia emosi. Siapa yang jawab kesihatan tu? Wah, nampaknya Kai mendahului. Korang kena jawab betul-betul tau, nak dapat RM50 ni. Okay, next question. Kita ada 10 soalan je. So each question 30 seconds. Apakah kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Okay, so jawapan dia mengasingkan diri dan murung. Azwaniza. Wish. Kena kekal hitam. Okay, soalan yang ketiga, apakah yang perlu dilakukan jika gangguan seksual terjadi kepada anda? Adakah perlu untuk diamkan diri ataupun katakan tidak? Empat, 3, 2, 1. Kosong. Ya, jawapannya katakan tidak dan beredar. Itu sepatutnya yang perlu dilakukan jika kita kena gangguan seksual ya. Wah, congrats. RM50 menanti anda.
Unsur gangguan seksual adalah ni dia boleh jawab berapa banyak ke? Adakah daripada lisan, sentuhan, pandangan atau semua di atas? Korang kena pilih yang betul-betul lah. Dengan apa yang Maaf, ada gangguan teknikal. Kita tunggu sekejap ya. Nana dah beat Azwaniza. Okay, kita pergi ke next question. Soalan yang kelima. Lawak lucah adalah gangguan seksual. Betul ke tidak? Seperti yang kita tahu tadi, gangguan seksual ni bukan saja daripada sentuhan, pandangan. Sekarang ni lawak lucah. Betul ke tidak gangguan seksual? Betul. Nampak gayanya semua betul. betul ya? Hebat. Next. Soalan yang keenam. Gangguan seksual boleh terjadi kepada wanita, lelaki atau semua di atas. Ni kalau salah juga ni memang tak fokus. Ini ada masa menjawab 5 second. Dah jadi jemput. Okey. Siapa yang Dia jawab? juga yang salah. Mesti tak fokus ni. Mesti lelaki dia jawab. Maintain 3 orang ni. Cepat-cepat korang kena rebut. RM50 ya. Punca gangguan seksual adalah pengganggu seksual itu sendiri tidak berani menolak, Keselamatan terapkan manusia. Okay, sekarang apa punca dia? Cepat-cepat. jawapan dia pengganggu seksual itu sendiri. Ya, betul. Wah, congrats Nana. Congrats Putri and Mui. Okay, kita ada lagi 2 soalan. 2 soalan penantian. Siapa yang dapat jawab balik dia ni? Kita orang pun tak sabar nak tunggu. Contoh gangguan seksual secara fizikal seperti di bawah, kecuali
Kecuali Saya rasa yang mana? Macam semua betul je. membuat bunyi yang tidak menyenangkan. Okay. Wah, Putri pula. Putri pula naik atas. Second last question. Gangguan seksual tidak boleh dilaporkan kepada majikan. Betul ke salah? Betul ke tak boleh laporkan? Apa yang salah ni dia memang tak tahulah nak cakap apa. Tak fokus. Cakap je tak fokus. Ada juga. Ada juga. Siapa yang jawab ni? Still Putri leading. Okay, korang ada lagi satu je soalan. Okay, last question. Okay, tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada pelaku gangguan seksual. True or false? True. Siapa lah yang jawab false ni? Dia kena dengar balik seminar ni lah. Okay, so the winners goes to Nana. Sorry, edited place goes to Nana. Second is first place goes to Putri. Congrats! Okay. Okay, for those yang tak menang jangan sedih because before this kita ada lucky draw. Okay, kepada pemenang, para kru kami akan kontak anda semua. Okay, sebelum kita end this session, diingatkan kembali kepada para peserta untuk isi evaluation form yang tertera di bawah ataupun scan QR code yang dipaparkan di skrin. Okay, QR code sila munculkan diri. Oh, kita lucky draw dulu. Okay, so kita akan pilih 3 orang untuk dapat cabutan bertuah ni. Julia, congrats. Okay. The next. Zarina Nazira. Okay, for the last one. So last person that is lucky today goes to Jang jang jang. Nur Amira Syafina. Okay. Okay. That's all for our lucky draw session. Sebagai penutup, kami nak ingatkan semula untuk para hadirin isikan evaluation form yang tertera di bawah ataupun scan QR code yang akan dipaparkan di skrin. Okay, korang boleh scan QR code ni.
diminta semua untuk memberi kerjasama untuk isi evaluation form ni, ya. Okey, link pun kita dah pinkan kat situ. Diminta yang mana belum mengisi evaluation form boleh buat sekarang ataupun scan je QR code. Mudah scan QR code yang bakal di screen. Okay. Yang mana belum mengisi form lagi boleh mulakan sekarang. Kami memberi masa untuk korang mengisi form evaluation form tersebut. Kami beri lagi sedikit masa untuk para peserta yang belum mengisi lagi evaluation form. Anda diminta untuk mengisi sekarang dengan menggunakan link yang tertera di bawah ataupun scan je QR code yang dipaparkan di skrin. Oh, kita ada soalan dari Hazwana, baju beli kat mana? Okey, baju yang saya pakai sekarang ni kebaya dari 𝐂𝐤𝐤. Sangat cantik ya kain dia, material dia sangat best. For those yang masih mencari-cari baju untuk dipakaikan pada hari raya, pergi kenduri kahwin, korang kena serbu IG Instagram 𝐂𝐤𝐤 sekarang. Okay. So kami boleh letak nama Instagram 𝐂𝐤𝐤. So diorang boleh tahu baju kami daripada mana. Okay, so sebagai penutup, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua speaker kami iaitu Cik Iman Najah dan Encik 𝐂𝐤𝐤 kerana sudi berkongsi ilmu tentang sexual harassment di tempat kerja. Dan tidak lupa juga kepada pihak kolej Universiti Politek Mara Kuala Lumpur dan pensyarah kami Madam Husna kerana memberi peluang kepada kami untuk menjayakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Kelab HCP dan kawan
link atas kolaborasi bersama seminar kami serta tajaan dari Filmek 3 dan Hailin yang saya pakai sekarang adalah salah satu desain daripada Hailin. Okey, tambahan pula terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang sudi bersama kami selama hampir 3 jam mengikuti kami bersiaran di Facebook dan YouTube. Akhir kata, kami memohon maaf jika ada tersilap bicara dan kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik datang dari Allah dan kekurangan datang daripada kami semua. Jadi Assalamualaikum dan semoga kita jumpa lagi. Bye. Bye. Congrats, siapa yang menang?